اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اساں تواڈے تو پہلے لوگاں نو بھی اے وصیت کیتی اور تانوں بھی اسی اے وصیت کرنے ان اتقوا اللہ اور تانوں بھی اسی اے وصیت کرنے کہ اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کر لو۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، اپنی ترتیب دے مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت اندر رسول کریم علیہ السلام دیاں وصیتاں دے احترام دے متعلق چند گزارشات کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا۔ بند کر دے یار، کی کرنا ہی دے جو جان کھا دی نے۔ وصیت ایک لفظ ہے وصیت اور ایک لفظ ہے نصیحت۔
کسی نو کوئی خیر خواہی دا حکم دینا، خیر خواہی، اچھا کم، اچھا مشورہ، اچھی بات، اینو کیا جاندہ ہے نصیحت۔ وصیت بھی حقیقت اندر بیسیکلی نصیحت ہی ہوندی ہے۔ بیٹھو آرام نال، چھڑ دو انہاں نوں، پہلا کام کرنے والے تسی جمعے چھیڑ کے بیٹھ جاندے ہو، ادھر آ جاؤ۔ وصیت بھی حقیقت اندر نصیحت ہی ہوندی ہے، فرق صرف اینا کو ہے نصیحت کرنے والا آخری لمحات اندر جڑی نصیحت کرے، آخری لمحات زندگی دے ہون یا ایک علاقے نو چھڑ کے دوسری طرف ہجرت کرن دے ہون، یعنی کوئی بندہ نصیحت کر رہا ہے دنیا تو جان تو پہلے یا سفر تے چل رہا ہے تے جاندیاں کوئی نصیحت کر گیا ہے، ہون جڑی وہ نصیحت کر گیا ہے ان دے تے عمل ان دے جان تو بعد کیتا جائے گا، ان دا نفاذ ان دے جان تو بعد ہوئے گا، ایسی نصیحت نو کیا جاندہ ہے وصیت۔ پھر سمجھنا وصیت اور نصیحت الگ الگ لفظ نہیں، اس طرح کہہ لو کہ مترادف الفاظ نے۔ وصیت حقیقت اندر نصیحت ہی ہوندی ہے، فرق صرف اینا کو ہے کہ جیڑی کوئی نصیحت کوئی بندہ اپنے آخری وقت اندر آخری لمحات اندر کر جائے جندے تے ان دے جان تو بعد عمل ہندہ ہوئے، ایسی نصیحت نو وصیت کیا جاندہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جدو دنیا تو رخصت ہندے اپنے امتیاں نو اپنے اصحاب نو کچھ وصیتاں کر کے جاندے۔ ساڑھے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب نو اپنے امتیاں نو جن دے اندر اسی بھی شامل ہاں دنیا تو جاندیاں ہویا رخصت ہوندیاں ہویا کچھ وصیتاں فرما کے گئے نے۔ اساں ان پیغمبر علیہ السلام دیاں اونا وصیتاں دا احترام کرنا ہے۔ آج دے مختصر وقت اندر ویکھنا صرف اے وے کہ کیا اسی پیغمبر علیہ السلام دیاں وصیتاں دا صحیح معنی اندر احترام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ایک کتھوں فرق واضح ہوئے گا، کتھوں پتہ چلے گا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان نو ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے نا، میں اپنے ہر جمعے دی ہر خطبے دی ترتیب یہ رکھی ہے تاکہ میرے سامعین نو ہر واری نویں چیز سمجھن اندر کوئی پریشانی نہ ہوئے۔ ترتیب ایک رکھاں سمجھن اندر آسانی ہوئے گی۔ ترتیب میں ہر واری ایک کوئی رکھی ہے، میں صحابہ دیاں مثالاں پیش کرنا پھر معاشرے تے لے آنا، پھر صحابہ دیاں مثالاں پھر معاشرے تے، تاکہ میں موازنہ کراواں، کیونکہ اللہ نے قرآن وچ انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے نمونہ بنایا ہے۔ موازنہ کرنا ہے کہ جس طرح صحابہ نے پیغمبر دیاں وصیتاں دا عمل کیتا ہے کیا اسی اس طرح کر رہے ہیں؟ بس موازنے واسطے اے فرق واضح کرنے واسطے میں چند مثالاں تساں احباب دے سامنے رکھنیاں نے تے جنہ چوں جڑے کوئی مسائل اخذ ہون گے میں او بھی عرض کردہ جاواں گا، اور جڑیاں ضمن باتاں آئیاں میں انشاءاللہ او بھی عرض کردہ جاواں گا۔ تو آئیے میں بات دا آغاز کراں۔ اے سنن نبی داود ہے، سنن نبی داود حضرت معاذ بن جبل سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ان رسول اللہ
वसल्लम अखज़ बियदिही वक़ाल या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने एक मरतबा सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने हथों अंदर ले लिया, जिवें कोई दो दोस्त, कोई दो यार दोस्त आपस अंदर मुहब्बत भरे अंदाज अंदर गल्लां करदे होया एक दूसरे नूं कंधे ते हथ रख लेंदे ने या हाथ अंदर हाथ ले लेंदे ने। इस तरह पैगंबर इस्लाम ने अपने परवाने दा हाथ अपने मुबारक हथां अंदर लिया। जनाबे मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु दा हाथ किहड़े हथां दे अंदर? साकीए कौसर दे हथां दे अंदर, नरमो मुलायम हथेलियां दे अंदर हज़रत मुआज़ दा हाथ है। हज़रत मुआज़ फरमांदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ के फरमाया मुआज़ अल्लाह दी कसम उठा के कहना मैनू तेरे नाल मुहब्बत है, अल्लाह दी कसम उठा के कहना मैं तेरे नाल मुहब्बत करना। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी इस्लाम ने फरमाया मुआज़ मैं तेरे नाल मुहब्बत करना ते मैं तेनू एक वसीयत करना चाहना वा। की वसीयत? सोने पैगंबर ने फरमाया ला तदबुरन्ना ला तदअन्ना फी दुबुरि कुल्ली सलातिन तक़ूलु अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ऐ प्यारे मुआज़ मैं तेनू वसीयत करना कि जदों भी नमाज पढ़े नमाज तो बाद दुआ ज़रूर पढ़ी अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका, अल्लाह सोने मैनू अपना जिक्र करन दी तौफीक अता फरमा, व शुक्रिका और अपना शुक्र करन दी तौफीक अता फरमा, व हुस्न इबादतिका, अल्लाह मैनू अपनी इबादत अंदर हुस्न पैदा करन दी तौफीक अता फरमा। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोने पैगंबर ने फरमाया प्यारे मुआज़ हर नमाज तो बाद दुआ पढ़नी या दुआ ना छड्डी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगंबर दी वसीयत दा किवें एहतराम कीता है सुन नबी दाऊद दे अल्फाज ने। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जितनी देर जिंदा रहे आखिरी दम तक पैगंबर इस्लाम दी वसीयत दा एहतराम करदे होया जदों भी नमाज पढ़दे नमाज तो बाद दुआ ज़रूर पढ़िया करदे सन। पैगंबर इस्लाम दा पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम करते। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने शागिर्द नूं अगे ए वसीयत फरमाई से दुआ दी। उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम किया, दुआ पढ़ते रहे। अगे फिर उन्होंने अपने शागिर्द नूं यही वसीयत फरमाई। इस तरह सिलसिला चलिया। हज़रत इत्थों दसना की चाहना कि देखो मेरे पैगंबर दे परवाने मेरे पैगंबर दे परवाने दे दिल अंदर पैगंबर दी वसीयत दा कितना एहतराम है कि जिंदगी पूरी जिंदगी पैगंबर दी वसीयत ते अमल करते रहे ने, पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम करते रहे ने। इस बात को मैं मनन नूं तैयार, मैनू बड़ी खुशी कि अल्हम्दुलिल्लाह पैगंबर इस्लाम दी इस वसीयत ते अज साडे अक्सर मुसलमान अमल करते हैं ते जेड़े नहीं करते मैं उन्होंने गुजारिश करांगा जेड़े पैगंबर दी इस वसीयत ते अमल करते पे ने एहतराम करते पे ने मैं उन्होंने मुबारकबाद पेश करना ते जेड़े नहीं कर रहे सुस्ती का शिकार नहीं है उन्होंने इलम अंदर ये बात नहीं है मैं उन्होंने गुजारिश करांगा जदों भी नमाज पढ़ो नमाज तो बाद दुआ ज़रूर पढ़िया करो पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम है। आइए हम दूसरी मिसाल पेश करा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल एक मरतबा कैदी आ जाते ने सही बुखारी अंदर मौजूद है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सोने पैगंबर
सलातो वसलाम तो शर्मांदिया होया झिझकदिया होया सोने पैगंबर तो सवाल कर ही लिया, सोने पैगंबर तो सवाल कर ही लिया कि मैं सारा दिन कम कर करके थक जानी हाँ, मेरे हाथों ते छाले बह जाते ने, तुहाडे कोल ते कैदी आए ने, मैनू कुछ भी एक गुलाम दे दो, मैनू एक गुलाम दे दो, चलो मेरा सहारा बनेगा, मेरे कम अंदर आसानी हो जाया करेगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ नू फरमाया। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दुआ नू मुखातब करके फरमाया, अला अदुल्लुकुमा अला खैरिम मिम्मा सअलतुमा। सोने पैगंबर ने फरमाया, प्यारे अली प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुहानू इहदे नाल कोई चंगा कम ना दस दवां, तुसी जिहड़ा खादम दा सवाल पे करदे हो, गुलाम दा सवाल पे करदे हो, मैं तुहानू उहदे नालों बेहतरीन तरीका दस देना। इस तरह करया करो, जदों रात नू बिस्तर ते जांदे हो, सोन तो पहला 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ तो तुसी पढ़ लिया करो। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये हुण 100 कलमे हो गए। ये 100 कलमे सौन तो पहले तुसी पढ़ लिया करो, सारियां थकावटां मेरा रब आप ही दूर फरमा देवेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, मेरे पैगंबर ने वसीयत की थी, जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु जितनी देर जिंदा रहे, जितनी देर जिंदा रहे, पूरी जिंदगी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इस वसीयत ते अमल करदिया होया रात नू सौन तो पहले ए कलिमात ज़रूर पढ़ लिया करदे। पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम कर दे। हुण मैं गुजारिश करांगा उन्हां अहबाब अंदर जिन्हां दी ये शिकायत हुंदी है कि लो जी थकावट है, फलां है, नमाज टाइम उठिया नहीं जांदा, फजर टाइम उठिया नहीं जांदा, क्यों नहीं उठिया जांदा, सारा दिन मजदूरी करना, थकिया हुन्ना, रात कई मरतबा इशा भी रह जाती है, थकावट नहीं उतरती। मैं कहना मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरे पैगंबर की जुबान चो निकले अल्फाज गलत नहीं हो सकते, मेरा ईमान है। अल्लाह दे बंदिया तू कलिमात पढ़ लिया कर, पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम तू कर लिया कर, ईमान दे नाल यकीन दे नाल तू कलिमात पढ़ लिया कर। इंशाअल्लाह जितनियां भी थकावटां ने मेरा रब तेरियां थकावटां आप ही दूर फरमा देवेगा। एक किवें हो सकता है फरमान मेरे पैगंबर दा होवे और सच्चा साबित ना होवे, नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है। इस वास्ते हुण मैं तो दसना की चाहना कि असां भी सो जिवें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारी जिंदगी पैगंबर अलैहिस्सलाम दी वसीयत दा एहतराम करदे होया इस अमल नूं नहीं छड्डिया, असां भी सोने पैगंबर दा सोने पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम करना है। रात सौन तो पहले ये कलिमात ज़रूर पढ़ लेने ने, ज़रूर पढ़ लेने ने। आइए हुण तीसरी मिसाल पेश करा पैगंबर दी वसीयत दे एहतराम दी तीसरी मिसाल सुनते जाया जे। हज़रत जाबर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते ने, एक मरतबा मैं सोने पैगंबर अलैहिस्सलाम नू सुनन नबी दाऊद अंदर मौजूद है, हदीस का नंबर है 4084 यानी 4084। हज़रत जाबर फरमाते ने मैं आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम नू अर्ज़ कीता इअहद इलैया, सोने पैगंबर जी मैनू कोई वसीयत फरमा दवो, मैनू कोई वसीयत फरमा दवो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यारे जाबर प्यारे परवाने ला तसुब्बन अहदा, मैं तेनू वसीयत करना कि कदी किसे नू गाल ना कड्डी, गाल ना कड्डी। क्यों ने गाली निकालनी? मेरे पैगंबर दी हदीस सही बुखारी अंदर मौजूद है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मुनाफिक बंदे दियां 4 अलामतां ने, मुनाफिक बंदे दियां 4 अलामतां जिन्हां चों इक भी अलामत है कि जदों किते लड़ाई वगैरह हो जाए वो गाली गलोच ते उधरां दा गालियां निकालन लग पैंदा है। पता चलिया
گالی نکالنا مومن دی علامت نہیں ہے بلکہ گالی نکالنا منافق دی علامت ہے، گالی نکالنا منافقت ہے۔ اور دوسری بات صحیح بخاری اندر موجود ہے، حدیث دا نمبر 33، نبی علیہ السلام نے اپنے پروانے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا، جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے کسے غلام نو کدے اون دی ماں دی آر دلائی، انج کہہ لو کہ گالی نکال دیتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر انک مرون فیک جاہلیت، اے ابو ذر تو ایک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر حلے بھی جہالت موجود ہے۔ ان پتہ چلیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے گالی نکالن جہالت دی قسم بیان فرمایا۔ گالی نکالنا جہالت ہے، گالی نکالنا منافقت ہے۔ ایسے واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا پیارے جابر میں تینوں وصیت کرنا کدی کسے نو گال نہ کڈی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے فرمایا فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاء۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں یہ وصیت کی تھی، میں پیغمبر دی وصیت دا اتنا احترام کیتا کہ ساری زندگی کسے مسلمان نو گالی نکالنا تے دور دی بات، کسے انسان نو گالی نکالنا تے درکنار، میں پیغمبر دی وصیت دا اتنا احترام کیتا ہے میں کدی کسے جانور نو بھی گالی نہیں نکالی۔ پیغمبر دی وصیت دا احترام، ہن ساڈے مسلمان اس وصیت دا کنا کو احترام کردے نے۔ اکثر ساڈے مسلماناں اندر سستی پائی جاندی ہے، انہاں دی بات تے انہاں دی زبان تو گالیاں نکل دیاں نے، اور کچھ نہیں۔ کوئی بندے نو گال کڈن واسطے کوئی بندہ ملے نہ ملے جانوراں نو ڈنگراں نو پہ گالاں کڈن گے۔ حضرات نہیں یہ کم نہیں کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے دس دیتا ہے پیغمبر دی وصیت دا احترام کر کے ثابت کر دیتا ہے۔ احترام یہ ہے کہ پوری زندگی کبھی کسی نو گالی نہ نکالو، کوئی جانور ہووے کوئی انسان ہووے کوئی حیوان ہووے کسی نو گالی نہیں نکالنی۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام دی وصیت دا احترام۔ جنہ ساڑے دوست احباب اندر میرے بزرگاں ویراں اندر ایک کمزوری پائی جاندی ہے، میں مؤدبانہ گزارش کرانگا مسجد اندر تشریف فرماؤ، مسجد اندر لین کی آئے ہو، اپنا گھر بار چھڑ کے آئے ہو، اہل و عیال چھڑ کے آئے ہو، کاروبار چھڑ کے آئے ہو، سارے کماں نو ترک کر کے رب دے گھر وچ حاضر ہوئے ہو۔ کس واسطے حاضر ہوئے ہو؟ اللہ میں تیرے گھر جا رہے ہاں، تیرے پیغمبر دا غلام، تیرے پیغمبر دا غلام منبر رسول تے کھڑا تیرے پیغمبر دے دین دا ہوکا دے رہے ہیں۔ اللہ میں ان دیاں گزارشات سنن جا رہے ہاں، تیرے پیغمبر دے فرامین سنن جا رہے ہاں۔ اے جے ارادہ کر کے آئے ہو، ایسے واسطے آئے ہو، اے تو خالی ہتھی نہ جایا جے، چولی چاڑ کے نہ جایا جے۔ میں گزارش کران گے تھے بیٹھے ہاں اپنے دل و دل اپنے اللہ نال کال ملا لو۔ اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ اج تو پہلا جڑی سستی ہو گئی کمزوری ہو گئی معاف فرما۔ اللہ میں اج سن لیا ہے کہ گالی نکالنا پیغمبر علیہ السلام دی وصیت دا احترام نہیں بلکہ بے ادبی ہے۔ اللہ تو گواہ ہو جا میں اج تو بعد گالی نہیں نکالاں گا بلکہ تیری پیغمبر دی وصیت دا احترام کراں گا، گالی نہیں نکالاں گا۔ ایتھے عہد کر لو، اپنے رب دے نال وعدہ کر لو، پھر مزے دی بات ہے۔ آئیے ہن بات اگے چلاواں۔ چوتھی مثال سنیا جے، اپنی ترتیب کے مطابق چلنا۔ چوتھی مثال سنیا جے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی، ہاں نبی علیہ السلام نے حدیث سنن ترمذی دی حدیث دا نمبر 1606 صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے، حدیث دا نمبر 1767۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی خواہش سونے پیغمبر نے فرمایا سی لَإِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
जजीरतिल अरबी मिल जजीरतिल अरबी। मेरे पैगंबर ने फरमाया जे मैं जिंदा रहा, जे मेरे रब ने मैनू मौका बख्शिया, मैनू जिंदगी मिली, इंशाअल्लाह मैं ना यहूदियां ईसाइयां रब दे दुश्मनां नू मैं जजीरा अरब तो कर दवांगा, जजीरा अरब चो कर दवांगा। हजरात जजीरा किनू क्या जाता है? जजीरा ये साड़ी जुबान अंदर भी लफ्ज़ बोलिया जाता है। जजीरा क्या जाता है? ज़मीन के उस खुश्क हिस्से जिंदे इर्द गिर्द चारों तरफ पानी होवे, चारों तरफ पानी है, कोई और रास्ता नहीं है, हर तरफ वो पानी ने घेरे है। लेकिन रब की कुदरत के नाल समंदर के विचों ही वो जगह इन्नी को खाली है, उथे पानी आउंदा ही नहीं, पानी उतों पिछे रहिंदा है। जिहड़ी समंदर के दरम्यान च पानी के दरम्यान च जगह होवे, खुश्क जगह जिन्हों सैड़ा तो पानी ने घेरिया होवे, ऐसे ही जगह नूं किया जाता है जजीरा। जजीरे छोटे भी होंदे ने, कोई पिंड जिड्डा, कोई शहर जिड्डा। हुण जिहड़ा जजीरा अरब है ये बड़ा वड्डा जजीरा है। इनू जजीरा अरब इस वास्ते किया जाता है कि बड़ी देर तो इत्थे अरब लोग आबाद ने, इस वास्ते इनू क्या जाता है जजीरा अरब। बड़ा वड्डा जजीरा जिहदे अंदर मदीना मुनव्वरा भी शामिल, जिहदे अंदर मक्का मुकरमा भी मौजूद है, जिहदे अंदर दीगर कई शहर बल्कि उनते कई मुल्क आ जाते हैं। दसना की चाहना जजीरा होवे जिहदे इर्द गिर्द हर तरफों पानी ने जिन्हों घेरिया होवे, सेंटर अंदर रब की कुदरत दे नाल जगह खुश्क होवे, ओनू क्या जाता है जजीरा। हुण मेरे पैगंबर ने फरमाया जे मैं जिंदा रहा मैं इन्हां यहूदो नसारा नू, यहूदियां ईसाइयां नू जजीरा अरब चो कट दवांगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत और होना वही हुंदा जो मेरे रब नू मंजूर होवे। ऐसा ना होया नबी अलैहिस्सलाम दे आखिरी अयाम ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा मैं तुहानू वसीयत करना, मैं तुहानू वसीयत करना अखरिजुल यहूदा वन नसारा मिन जजीरतिल अरबी। ऐ मेरे ओ परवाने हो मैं तुहानू वसीयत करना इन्हां यहूदियां ईसाइयां नू जजीरा अरब च ना रहन दे आ जे, इन्हां नू जजीरा अरब चो कट दे आ जे, जजीरा अरब चो कट दे आ जे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दा दौर आया, इन्हां नू मौका ना मिलिया क्योंकि इन्हां दे दौर अंदर फितने बड़े जन्म लै रहे सन, बड़े फितने सन, हर तरफों फितनियां ने घेरिया होया है। किते मुर्तदीन दा फितना, किते मुनकिरीन ज़कात दा फितना, किते कोई फितना, किते कोई फितना, तरह तरह दे फितने ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मौका ना मिलिया, अल्लाह नू प्यारे हो जाते ने। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दा दौरे खिलाफत आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दे बारे अल्फाज मौजूद ने सही बुखारी अंदर, हत्ता अजलाहुम उमरु, हत्ता अजलाहुम उमरु इला तैमा व अरीहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इन्हां दा दौरे खिलाफत आया, चूँकि तुसी भी जानते हो बड़े वड्डे रकबे ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बादशाहत की ते ऐसी हुकूमत कायम की, तारीख गवाह है उस तो बाद कोई माई दलाल ऐसी हुकूमत कायम नहीं कर सकिया जैसी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत आई, उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वसीयत दा एहतराम कीता, सोने पैगंबर दी वसीयत दा एहतराम कीता कि जितने यहूदो नसारे, जितने यहूदो नसारा ये रब दे दीन दे दुश्मन, रब दे परवाने, रब दे पैगंबर दे दुश्मन, रब दे दुश्मन, इन्हां सारियां नू यहूदो नसारा नू जजीरा अरब चो कढ़ के इन्हां दी गंदगी तो पाक कर दिता। पैगंबर दी वसीयत का एहतराम किया, पैगंबर दी वसीयत का एहतराम ऐ है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वसीयत का एहतराम असां भी उस तरह करना है जिमें सानू पैगंबर दे सहाबा ने करके दिखाया है। क्योंकि मैं पहले भी शुरू ते भी अर्ज कर चुके हाँ कि पैगंबर दे सहाबा दे ईमान नू अल्लाह ने साडे वास्ते नमूना बना दिता है। असां कोई भी कम करना है पैगंबर अलैहिस्सलाम दा अदब करना है, एहतराम करना है, पैगंबर दी ज़ात दा एहतराम, बात दा एहतराम, आप दी ख्वाहिशात दा एहतराम, आप दी वसीयतां दा एहतराम, कोई भी एहतराम करना है
اسا نمونہ کنوں بنانا ہے؟ جنہوں اللہ نے قرآن اندر بنایا ہے، پیغمبر دے صحابہ نو نمونہ بنانا ہے۔ اسا انہاں دیاں مثالاں سامنے رکھنیاں نے کہ انہاں نے کیویں احترام کیتا۔ حضرات دیکھ لو وہ کیویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احترام کیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے لیکن پیغمبر دی وصیت نو نہیں بھلے۔ آئیے ہن پنجویں مثال سنیا جے بڑی اہم بات آن لگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، صحیح بخاری اندر موجود ہے، فرمایا اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منو وصیت فرمائی، منو تین باتاں دی وصیت فرمائی، تین وصیتاں فرمائیاں۔ پہلی وصیت میرے پیغمبر نے فرمایا صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی وصیت فرمائی، پیارے پروانے ابو ہریرہ ہر مہینے دے 3 روزے نہ چھڈی، ہر مہینے دے 3 روزے ضرور رکھی۔ حضرات اندی میں وضاحت ضروری سمجھنا، انہاں 3 روزیاں تو مراد کیڑے روزے؟ انہاں 3 روزیاں تو مراد ایام 20 تے روزے۔ حدیث اندر یاد رکھو، اے اصول ذہن اندر رکھ لو، اے اصول ذہن چ رکھو، بھولنا نہیں اس بات نو، کیونکہ اگے بھی اندی بات آنی ہے۔ حدیث اندر جتھے بھی 3 روزیاں دی بات آوے، جتھے بھی مہینے دے 3 روزیاں دی بات آوے، اکثر مرتبہ اونا 3 روزیاں تو مراد ایام 20 دے روزے ہوندے نے۔ ایام 20 ہن ایام 20 کنہاں نو کیا جاندا ہے؟ مہینے دی، قمری مہینے دی، چند دی 13 14 15 انہاں نو کیا جاندا ہے ایام 20۔ تے جتھے بھی تذکرہ آ جائے نا مہینے دے 3 روزیاں دا، اکثر مرتبہ اوندے تو مراد ہر قمری مہینے دی 13 14 15 یعنی ایام 20 ہی ہوندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک دی حدیث جناب سنن ترمذی اندر موجود ہے، حدیث دا نمبر 762۔ نبی پاک فرماندے نے من صام من کل شہر 3 ایام فذالک صیام الدہر۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا جن نے ہر مہینے دے 3 روزے یعنی ایام 20 دے روزے رکھے، اس بندے نے پوری زندگی دے روزے رکھے۔ کس طرح روزے پوری زندگی دے ہوئے؟ ان دی وضاحت اگے موجود ہے۔ نبی پاک فرماندے نے، اللہ نے قرآن اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ایک نیکی کرے گا، ان دی ایک نیکی دی بدلے، ان دی ایک نیکی دے بدلے میں رب ان دے نام اعمال اندر 10 نیکیاں لکھ دواں گا۔ اور دیکھو میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اوے اللہ دے بندیا کچھ غور تے کر، خیال تے کر، غور و فکر تے کر، کدی تنہائی اندر بیٹھ کے سوچیا تے کر کہ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ نیکی تو ایک کر رہے ہے، میرا رب تیری نیکیاں نو 10 بنا رہے ہے۔ جماعت نال نماز تو ایک پڑھ رہے ہے، میرا رب تیری نمازاں 27 لکھ رہے ہے۔ نیکی تو تھوڑی کرنا ہے، میرا رب تیرے نام اعمال نو نیکیاں نال پڑھ رہے ہے۔ دیکھ کتنا تیرا رب مہربان ہے کہ تو ہے کہ اتنا تو نہ شکرائے۔ بات بات تے اللہ دی نافرمانی کرنا ہے، رب دی ناراضگی والے کم کرنا ہے، بات بات تے قدم قدم تے تو لوگاں دے پیچھے لگ کے، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ کے، پیغمبر دیاں نافرمانیاں کر کے اپنے رب نو ناراض کرنا ہے۔ نہ کریا کر، اس طرح نہ کریا کر، اپنے رب وال وی تے ویکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ اپنے رب دیاں مہربانیاں نو سامنے رکھ لے، تو اپنے رب دے شکریہ ادا کریا کر، شکریہ ادا کریا کر۔ نہ اللہ فرماندے نے نیکی جڑا بندہ ایک کرتا ہے میں اندیاں 10 نیکیاں لکھ دینا وا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح سونے پیغمبر فرماندے نے الیوم ب10 ایام
सियाम, इसे तरह जेड़ा बंदा अयामे बीस दे रोज़ियां चो एक रोज़ा रखेगा ओनू अल्लाह 10 रोज़ियां दा सवाब अता फरमाएगा। एक रोज़ा रखिया 10 हो गए, दूसरा रखिया 20 रोज़ियां दा सवाब, तीसरा रखिया 30 रोज़े यानी पूरे महीने दा सवाब। इसे तरह जेड़ा बंदा हर महीने दे कमरी महीने दे अयामे बीज हर महीने दे 3 रोज़े रखदा जाएगा बिला नागा, इसे तरह उन्होंने अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी दे रोज़ियां दा सवाब अता फरमा देवेगा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई है, फरमाया प्यारे परवाने मेरी तेनू वसीयत इन्हां रोज़ियां नू ना छड्डी, ये रोज़े ज़रूर रखी। दूसरी वसीयत मेरे पैगंबर ने फरमाई, फरमाया वसलातिज़ ज़ुहा, दूसरी वसीयत नबी पाक ने फरमाई कि नमाज इशराक पढ़िया कर, नमाज इशराक पढ़िया कर। हज़रात उन बात पे गौर करे आजे, इनकी भी वजाहत मैं ज़रूरी समझना, इत्थे बाज़ अहबाब नूं जिहड़ी गलती लगदी मैं उनकी वंड कर देना। नमाज इशराक दे बारे मेरे पैगंबर दी हदीस है, सही मुस्लिम है, हदीस का नंबर 720, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने युसबिहु अला कुल्ली सुलामा मिन अहदिकुम सदक़तुन युसमिन अहदिकुम सदक़तुन। मेरे पैगंबर फरमाते ने जो बंदा सुबह करता है, जो बंदा सुबह करता है, दिन चढ़ता है, बेदार हुंदा है, हर रोज़ सुबह दे टाइम उन्होंने चाहिए कि अपने जिस्म दे सारे जोड़ों का सदका अदा करे। साइंस के मुताबिक इंसान के जिस्म दे 360 जोड़ ने, खैर जितने भी जोड़ ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने मोमिन नू चाहिए, इंसान नू चाहिए अपने सारे जिस्म दे सारे जोड़ों का सदका अदा करे। वो मेरे पैगंबर ने कुछ कलिमात बयान फरमाए, फरमाया या तो कलिमात पढ़ लवे या फिर ओ इशराक दी नमाज पढ़ लिया करे। इशराक दी नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने इशराक दी नमाज पढ़ लिया करे। अगे से इब्ने खुज़ैमा अंदर वजाहत मौजूद है, हदीस का नंबर है 1224। मेरे पैगंबर फरमाते ने सलातुज़ ज़ुहा जिन्हों इशराक दी नमाज किया जाता है, जिन्हों चाश दी नमाज किया जाता है, नबी पाक फरमाते ने हिया सलातुल अव्वाबीन, ये इशराक दी नमाज ही अव्वाबीन दी नमाज है, इशराक दी नमाज ही अव्वाबीन है। इतने साढ़े बाज़ अहबाब नूं गलती लगती है, वो कहते ने कि अव्वाबीन दी नमाज, अव्वाबीन नमाज हो रहे, इशराक दी नमाज हो रहे। अगली हदीस पढ़ने या समझ आ जाएगी। मेरे पैगंबर फरमाते ने सही मुस्लिम अंदर मौजूद है सलातुल अव्वाबीना हीना तरमजुल फिसाल। सोने पैगंबर फरमाते ने नमाज अव्वाबीन दा वक़्त की है जदों सूरज चढ़ जाए, सूरज चंगी तरह रोशन हो जाए, सूरज की तपश शुरू हो जाए, किरना निकल आन, उदों तो लैके इशराक दी नमाज दा अव्वाबीन दी नमाज दा टाइम शुरू होता है और सूरज ज़ायल होने तक, जवाल तक अव्वाबीन दा यानी इशराक दा टाइम बाकी रहता है। और सही मुस्लिम दी दूसरी हदीस अंदर मौजूद है इशराक यानी अव्वाबीन दी नमाज, यदि हम चाहे 2 रकता पढ़ लवो, 4 पढ़ लवो, 6 पढ़ लवो, 8 पढ़ लवो, कोई मसला नहीं है। कम अज़ कम 2 रकता, ज़्यादा तो ज़्यादा 8 रकता पढ़ सकते हो। हुण इत्थे मैं उन्होंने गुजारिश करांगा जेड़े अहबाब इस गलत फहमी के अंदर ने कि नमाज इशराक ते सुबह होंदी है, चाश ते सूरज चढ़न तो बाद होंदी है, लेकिन अव्वाबीन मगरब और इशा के दरमियान है। हजरात नहीं ऐसी बात नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जड़ा बंदा कहता है कि अव्वाबीन नमाज अव्वाबीन का टाइम मगरब और इशा का दरमियान का टाइम है, वो गलत कहता है। मेरे पैगंबर ने जो फरमाया सही फरमाया है। और कोई मेरा बाप होवे, मेरा दादा होवे,
چاچا پاپا ہووے، کوئی میرا بزرگ ہووے، میرا استاد ہووے، میرا بھائی ویر ہووے، کوئی بھی ہووے جیڑا ایک کہے گا کہ نماز دا ٹائم اوابین دا ٹائم اوابین دا ٹائم مغرب و عشاء دے درمیان ہے، میں انہوں کہاں گا نہیں نہیں تینوں غلطی لگ سکتی ہے، پر پیغمبر دی زبان تو غلط بات نہیں نکل سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرمان دینے میرا پیغمبر دین دے بارے کوئی بھی بات کردا ہے اپنی مرضی نل نہیں کردا، میرے حکم نل میری وحی نل کردا ہے، تے اللہ دی وحی کدی غلط نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلیا نماز اوابین دا ٹائم مغرب اور عشاء دے درمیان نہیں ہے، بلکہ نماز اوابین اشراق دا ہی دوسرا نام ہے۔ اشراق کہہ لو، چاشت کہہ لو، اوابین کہہ لو، ضحیٰ کہہ لو، اے سارے نام ایکو ہی نماز دے نے، ایکو ہی نماز دے سارے نام نے۔ اور ان دا ٹائم میں تو باپ دے سامنے حدیث جو عرض کر چکے ہیں، ان دا ٹائم سورج صحیح طرح چڑھ جان تو لے کے سورج دے زوال تک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وصیت فرمائی، پیارے پروانے اے صلاۃ الاوابین صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشتی نماز دی بھی پابندی کری، میری تینوں وصیت ہے۔ تے تیسری وصیت میرے پیغمبر نے فرمائی وَنَوْمٍ عَلَىٰ وِتْرٍ، سونے پیغمبر نے فرمایا سون تو پہلے وطر ضرور پڑھ لیا کر، وطر نو کدی نہ چھڈی، وطر نہ چھڈی، وطر ضرور پڑھیا کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اے تین وصیتاں فرمائیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحیح بخاری 1178 نمبر حدیث دے الفاظ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لا ادعوہن حتی اموت، جب تک زندہ رہاں گا، جب تک میرے جسم اندر خون چلتا رہے گا، جب تک میرا سانس چلتا رہے گا، میری رگاں اندر خون دا ایک ایک قطرہ بھی باقی رہے گا، میں پیغمبر دیاں اینا وصیتاں تے عمل کردہ ہی رہاں گا۔ اے ہے پیغمبر دی وصیت دا احترام۔ ہن احترام تے اے وے کہ جی اسی انہیں سارے سن لیاں نے وصیتاں، اسی انہیں ارادہ کر لئیے، کسی نہ تے عمل کرا گے۔ اللہ فرماندے نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسے نفس تے کسے جانتے ہوندی تو زیادہ بوجھ نہیں پاندے۔ میں نہیں کہندا تساں اشراق پڑھنی ہے تے 8 رکعتاں ہی پڑھو، میں نہیں کہندا کہ مشقت اندر پو، نہیں، بلکہ میں اینی ضرور گزارش کراں گا کہ سانو ساریاں نوں چاہیے پیغمبر دی وصیتاں تے غور کریے۔ اسی الحمدللہ ساڈے اکثر احباب وطر دی پابندی تے کردے ہی کردے نے۔ حضرات دیکھو کوئی مشکل نہیں ہے، مہینے دے اندر 3 روزے رکھ لئیے، طبیعت انسان دی فریش ہو جاندی ہے۔ حکامات طباں کولوں پوچھ لو، روزے دے نال انسان نو کمزوری نہیں ہوندی، ویکنس نہیں ہوندی، بلکہ بہت زیادہ طب دے لحاظ نال بھی اندے فائدے نے۔ مہینے اندر 3 روزے نے، کوئی زیادہ روزے نہیں نے۔ اس طرح اشراق دی نماز ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو انہاں وصیتاں دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرما۔ دعا کرو اللہ سانو پیغمبر دیاں وصیتاں دے احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات آئیے میں بات اگے بڑھانا، میں دسنا کی چاہنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر دی وصیت دا کیویں احترام کیتا ہے کہ انہاں نے ارادہ کر لیا، عہد کر لیا زندہ رہاں گا تے پیغمبر دیاں وصیتاں نو کدی نہیں چھڈاں گا، احترام کراں گا، انہاں تے عمل کراں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں وفات ہوئی ہے
صحابہ کرام نو پتہ چلے ہے، صحابہ کرام ہر طرف آ رہے نے، جویں جویں خبر پھیلتی جا رہی ہے پھیلتی جا رہی ہے، پیغمبر دے صحابہ اکٹھے ہو رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا جسد اطہر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دے حجرہ مبارک اندر بستر تے ہی ہے، اوتھے ہی میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اوتھے ہی وفات ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے حجرہ مبارک اندر آ کے جنازہ پڑھیا، فردن فردن جنازہ پڑھیا۔ اے میں انشاءاللہ اگوں موقع آ رہی ہے، اوتھے میں ساری وضاحت کراں گا، اس جمعے دے اندر ساری وضاحت کراں گا کہ کیویں صحابہ نے جنازہ پڑھیا۔ جڑیاں ایتھے غلط فہمیاں نے کہ لو جی پیغمبر دا جنازہ کیویں ہو سکتا ہے، انشاءاللہ میں غلط فہمیاں بھی دور کراں گا۔ ہن جو میں بات کر رہے ہیں بات نو دور نہیں لے جانا چاہتا، میں اپنے موضوع تے چلنا چاہنا۔ نبی پاک علیہ السلام دا جسد اطہر اسے بستر تے موجود ہے۔ صحابہ کرام دے اندر اختلاف ہے، بعض صحابہ کہہ رہے نے نبی پاک علیہ السلام دا مدفن نبی پاک علیہ السلام دے منبر دی جگہ ہونی چاہیے، بعض کہہ رہے نے مسجد ہونی چاہیے، بعض کہہ رہے نے بقیع غرقد ہونا چاہیے، بعض کہہ رہے نے بقیع قبرستان ہونا چاہیے، بقیع غرقد کہہ لو بقیع قبرستان کہہ لو۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے اس طرح صحابہ کرام اپنی اپنی رائے اپنا اپنا مشورہ پیش کر رہے نے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خبر پہنچی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر فرمان لگے ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، میں سونے پیغمبر تو سنیا سی، میرے پیغمبر نے فرمایا سی، میرے پیغمبر نے فرمایا سی اللہ دا نبی جدو فوت ہوندہ ہے جتھے فوت ہوندہ ہے اوہی دی قبر دی جگہ ہوندی، اوہی دا مدفن ہوندہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر دی جدو یہ حدیث پیش کی تھی، سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کر لئی، کسے نے اتھے اپنے مشورے نو ترجیح نہیں دیتی، اپنی رائے نو ترجیح نہیں دیتی، اپنی بات نو ترجیح نہیں دیتی، بلکہ سونے پیغمبر دی حدیث سنی، پیغمبر دی وصیت سنی، احتراماً خاموشی اختیار کر لیندے نے۔ ان صحابہ کرام نو ان نبی پاک علیہ السلام اپنی زندگی اندر صحابہ کرام نو اس بات دی وضاحت فرما گئے سن۔ سونے پیغمبر صحابہ کرام نو اشارتاً وصیت فرما گئے سن کہ میری وصیت فرما گئے سن کہ جتھے میں فوت ہوا، جتھے میری وفات ہوئے اوہی میرا مدفن ہوئے گا، اوتھے ہی میری قبر تیار کیتی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے نبی پاک دے جستے خاکی نو جستے اطہر نو بڑے آرام دینا خیال دینا اٹھا کے سیٹ تے کیتا۔ ہن دیکھو بڑی قابل غور بات کسے نے نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے مان لیا نبی پاک علیہ السلام دی وفات تے ہوئی ہے، حجرے اندر ہی ہوئی ہے نا، چلو حجرے اندر ہی قبر بن جاندی ہے، نہیں بلکہ سونے پیغمبر دے صحابہ دے احترام تو قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اے نہیں کیتا کہ چلو سجے پاسے بنا لینے ضرور سینٹر چ بنانا ہے، پورا حجرہ پورا کمرہ کسے کم دا نہیں رہے گا، سیڈ تے ہوئے گی، چلو باقی کمرہ باقی جگہ کم آ جائے گی۔ نہیں اے لالچ نہیں کیتا، دائیں بائیں اگے پیچھے نہیں کیتا، بلکہ جتھے میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے، جتھے میرے پیغمبر دا جستے خاکی موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نو بڑے آرام نال اٹھایا ہے، بالکل اسے جگہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی قبر تیار کیتی گئی، مدفن تیار کیتا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیغمبر علیہ السلام دی وصیت دا احترام کر دیا ہویا سونے پیغمبر علیہ السلام نو اسے جگہ تے سونے پیغمبر علیہ السلام دی اسے جگہ تے قبر بنا دیتی۔ پیغمبر نے اپنی زندگی اندر وصیت کی تھی سی اشاراتاً کہ نبی جتھے فوت ہوندہ ہے اوہی دا مدفن ہوندہ ہے۔ صحابہ نے پیغمبر دی وصیت دا احترام کیتا، دائیں بائیں نے کیتا، عقیدت اندر آ کے محبت اندر آ کے
مسجد اندر میرے پیغمبر دا مدفن نہیں سلیکٹ کیتا، مدفن نہیں بنایا، بقیہ غرقت اندر نہیں بنایا، بلکہ پیغمبر دی وصیت دا احترام کر دیا ہویا اسے جگہ تے مدفن بنایا ہے، اسے جگہ نو مدفن بنایا ہے جن دے بارے آمینہ دے لال علیہ السلام نے وصیت فرمائی سی۔ حضرات ایندا نام جے پیغمبر دی وصیت دا احترام، حضرات کدی غور تے کریے، ایمانداری دی بات ہے، کدی اسی صحابہ کرام دی تاریخ نو پڑھ کے تے دیکھیے، صحابہ کرام نو پڑھ کے تے دیکھیے، ساڑھے مطالعے دی کمی، ساڑھے عملان دی کمی ہے، اسی کدی پڑھ کے تے دیکھیے اللہ جان دے رونگ تے کھڑے ہو جاندے نے کہ کی انہاں لوگاں دا ایمان سی، کڈا مضبوط ایمان سی، کنہ وہ پیغمبر علیہ السلام دا احترام کر دے سن، کنہ میرے پیغمبر دا ادب کر دے سن۔ اے حدیث سنیا جے، آخری مثال سنیا جے، چونکہ میں شروع اندر عرض کیتا سی میں علیحدہ تو کوئی وصیت نہیں بیان کراں گا، اگر میں بیان کرن لگا وصیتاں تے بڑیاں لین لگ جائے گی، ایتھے وقت بڑا لگ جائے گا، وقت دی قلت نو مد نظر رکھ دیا ہویا میں صرف مثالاں ہی پیش کراں گا، صحابہ کرام دیاں مثالاں پیش کر کے اوتھوں جڑی وصیت اخذ ہوئے تساں احباب دے سامنے رکھ دواں گا، اور میں اپنی ترتیب دے مطابق چل رہے ہاں۔ ہن آخری مثال سنیا جے، میرے پیغمبر علیہ السلام سونے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر، ہاں صحیح بخاری دی حدیث دا نمبر 1323، میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث، نبی پاک علیہ السلام تے بیماری دے ایام نے، بیماری غالب ہے، نبی پاک علیہ السلام نو بخار تیز ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا۔ اللہ انہاں یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے، انہاں نے اپنے انبیاء دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ انہاں تے لعنت کرے، انہاں اپنے انبیاء دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے او پروانے ہو، میرے امتی ہو، تسی یہ کم نہ کرے آجے۔ حدیث نبی علیہ السلام دی، میرے پیغمبر نے فرمایا لا تتخذوا، مسند احمد 8804، میرے پیغمبر نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، فرمایا میرے امتیوں میری قبر نو میلا گاہ نہ بنایا جے، میری قبر نو میلا گاہ نہ بنایا جے۔ اور دوسری حدیث دے الفاظ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، میں ہیرا شہر اندر گیا، سنن نبی داود حدیث دا نمبر 2140، فرمان دینے میں ہیرا شہر اندر گیا، میں دیکھیا کہ اتھوں دے لوگی اپنے سردار نو سجدہ پہ کر دینے، اپنے سردار نو سجدہ پہ کر دینے۔ میں سوچیا کہ ساڑھے نبی تے ساری کائنات نالوں اللہ تو بعد ساڑھے نبی دی سب تو وڈی ذات ہے، اے اپنے سردارانو سجدے پہ کر دینے، اس طرح تے پھر ساڑھے نبی زیادہ احترام زیادہ سجدے دے لائق نے۔ سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنے پیغمبر نو پھر سجدہ کریے۔ ذہن اندر سوال پیدا ہویا، انہاں لوگانو دیکھ کے واپس مدینہ تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئے۔ سونے پیغمبر جی، سونے پیغمبر جی، انت یا رسول اللہ احق ان نسجد لکا، ان نسجد لکا، سونے پیغمبر جی تسی زیادہ حق رکھ دے ہو، میں ہیرا شہر اندر اے معاملہ دیکھی ہے تے تسی میں سمجھنا تسی زیادہ حق رکھ دے ہو کہ اسی دونوں سجدہ کریے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے، سونے پیغمبر نے چونک کے سوال کیتا، فرمایا ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہو، کی
کی خیال ہے کیس بن زاد تو میری قبر تو گزرے تے کی خیال ہے میری قبر نو سجدہ کرے گا؟ حضرت اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تعلیم تساں دتی ہے کہ قبراں نو سجدے نہیں کرنے، میں کیویں قبر نو سجدہ کراں گا؟ نبی پاک نے فرمایا جے میری قبر نو سجدہ نہیں کرنا تے پھر مینوں زندے نو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ جے ساڈی شریعت اندر جے دین اسلام اندر کسے نو اللہ تو علاوہ سجدہ کرنا جائز ہوندا، میں عورت نو حکم دیندا اپنے خاوند نو سجدہ کر دی۔ حضرات انہیں تو پتہ چلیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیتا، فرمایا فلا تفعلوا فلا تفعلوا، میری قبر نو سجدہ نہ کریا جے۔ پہلی حدیث جڑی میں پیش کیتی ہے مسند احمد دی، اوتھے الفاظ سن نبی پاک نے فرمایا میری قبر نو میلہ گانا بنایا جے۔ سارے صحابہ دی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وصیت دا اس وصیت دا احترام کیتا کہ کسے صحابی نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک نو میلہ گاہ نہیں بنایا، کسے صحابی نے سونے پیغمبر دی قبر تے سجدہ نہیں کیتا۔ وجہ کی ہے میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی سی، صحابہ نے پیغمبر دی وصیت دا احترام کیتا۔ حضرات صحابہ نے پیغمبر دی وصیت دا احترام کیتا تے صحابہ تے مسلک تے چلن والے اج تک جتنے بھی لوگ نے انہاں دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسے نے بھی سونے پیغمبر دی قبر نو میلہ گاہ نہیں بنایا، کسے نے بھی اس بات دا فتویٰ نہیں دیتا۔ ہن بات بڑی قابل غور ہے، بات بڑی توجہ کرنے والی ہے۔ جے ساڈے دین اندر جے شریعت محمدی اندر جے دین اسلام اندر قبراں تے میلے لگانے، قبراں تے اجتماع کرنے، قبراں تے اکٹھ کرنے، جے قبراں نو سجدے کرنے شریعت محمدی اندر جائز ہوندے، میرے پیغمبر ضرور اپنی قبر نو سجدہ کرواندے۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی قبر تے میلہ لگواندے۔ جے شریعت محمدی اندر قبراں تے اکٹھ کرنے، اجتماع کرنے جائز ہوندے، میرے پیغمبر ضرور حکم دیندے۔ حکم دے دور رہا بلکہ میرے پیغمبر نے تے سختی دے نال منع فرما دیتا، میری قبر تے میلہ نہ لگایا جے، اکٹھ نہ کریا جے، میری قبر نو سجدہ گانا بنایا جے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی پاک نے جنہاں نے قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، نبی پاک نے انہاں تے لعنت فرمائی۔ پتہ چلیا کہ دین اسلام اندر قبراں نو سجدہ کرنا، قبراں تے اجتماع کرنا دین اسلام دا حصہ نہیں ہے، بلکہ اے دین دے خلاف عمل ہے، اے غلط بات ہے۔ جڑا اینو دین دے نام تے کرے گا او دین نو بدنام کر رہا ہے۔ دین اندر ایسا کوئی کام نہیں ہے، ایندا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ایسے چیز دا رد کرنے واسطے اللہ نے اپنے اتنے انبیاء نو مبعوث فرمایا، ایسے چیز دا رد کرنے واسطے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہیں تو یہ بات واضح ہو جاندی ہے، تسی سارے میرے بھائی، میرے ویر، میرے بزرگ، میرے دوست تشریف فرماؤ، میری ماواں بہناں تشریف فرماؤ، محسوس نہ کرے آجے، برا محسوس نہ کرے آجے، میں تے پیغمبر دی وصیت دی وضاحت کر رہے ہیں کہ تو یہ بات واضح ہو جاندی ہے کہ جڑا قبر تے میلہ لگائے گا، قبر تے کس قسم دا اکٹھ کرے گا، کسے بھی قبر تے، دیکھو بات بڑی قابل غور، نبی پاک علیہ السلام تو اللہ تو بعد نبی پاک تو وڈی کسے دی ذات نہیں ہے، جے قبراں نو سجدے جائز ہوندے تے نبی پاک کرواندے، ایتھوں یہ بات واضح ہو جاندی ہے قبراں نو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تے جڑا بندہ قبراں نو سجدہ کرے گا، کروائے گا، میلہ لگائے گا، لگوائے گا، اون دے تے راضی ہوئے گا، اون دے اندر شامل ہوئے گا، اونے سونے پیغمبر دی وصیت دا احترام نہیں کیتا بلکہ سونے پیغمبر دی بے ادبی کردا پے ہے۔ تے جڑا بندہ اینا کماں تو بچ جائے گا، نہ سجدہ کرے گا، نہ کروائے گا، نہ میلہ لگائے گا، نہ لگوائے گا، نہ شامل ہوئے گا، ایسا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی وصیت دا احترام کردا پے آئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آمینہ دے لال علیہ السلام دیا وصیتاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साढ़े अक्सर अहबाब नूं इलम है जिहड़े सोशल मीडिया नाल अटैच ने। तुसी देख रहे हो पिछले हफ्ते इस्लामाबाद अंदर मंदिर की तामीर हुई। कुछ वक्त पहले सिखां की राहदारी भी खोली गई और मंदिर की तामीर तो कुछ दिन बाद ही NOC का बहाना लगा के मस्जिद नूं गिरा दिता गया। मस्जिद नूं इन्हां ज़ालिमां ने शहीद कर दिता। मैं गुजारिश करांगा अपने अहबाब अंदर कि इन्हां वास्ते दुआ करो। अल्लाह जे इन्हां दे नसीब विच हिदायत लिखी है तो इन्हां नूं हिदायत अता फरमा, जे इन्हां दे नसीब विच हिदायत नहीं तो इन्हां नूं चुक लै। सब कह दो आमीन। ये मदीने की रियासत का दावा करने वाले फिर कहते हैं कि सियासत दी गल्लां करते हैं मौलवी। ये मदीने की रियासत का दावा करने वाली हुकूमत इन्हां दीन दे गद्दारां नूं, रब दे दुश्मनां नूं, रब दे दीन दे दुश्मनां नूं शर्म ना आई मस्जिद गिरांदियां होया। अल्लाह इन्हां ज़ालिमां नूं तबाह फरमा, अल्लाह इन्हां नूं बर्बाद कर दे जिहड़े तेरी दीन की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। जब तक इस जमीन ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दी सीरत ते चलण वाले, जब तक इस ज़मीन ते हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु दी सीरत ते चलण वाले, सहाबाए किराम दी सीरत ते चलण वाले, मालिक बिन अनस दी सीरत ते चलण वाले, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहिमहुल्लाह दी सीरत ते चलण वाले, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहिमहुल्लाह दी सीरत ते चलण वाले मौजूद रहन के रब दे दीन दी दावत देंदे रहनगे। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, साडा ईमान है, साडे पैगंबर की पेशीन गोई के मुताबिक वो वक्त दूर नहीं साडे दीन ते होके दीन दियां दावतां साडे उलमा दियां दिन रात दियां मेहनतां रंग लियानगियां। इंशाअल्लाह ऐसा वक्त दूर नहीं, वक्त आएगा, ज़रूर आएगा, ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। सिर्फ मुल्क पाकिस्तान नहीं, सिर्फ सऊदिया नहीं, बल्कि पूरी ज़मीन ते अगर कानून नाफिज होएगा इंशाअल्लाह अल्लाह दे कुरान दा होएगा, मुस्तफ़ा दे फरमान दा होएगा इंशाअल्लाह। मैं तुहाडे अगे गुजारिश करन लगा सा, बात दूर निकल गई, गुजारिश करन लगा सा कि अल्लाह को दुआ करे आजे कायद इब्ने कायद अल्लामा इब्ने अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने एक कदम उठाया। देख लवो कोई बंदा, कोई जमात, कोई मसलक वाला अगे नहीं वधिया। जुर्रत की दी ते अल्लामा इब्ने अल्लामा ने कीती है। कायद जमदा ही कायद हुंदा है, अल्लामा जमदा ही अल्लामा हुंदा है, लीडर जमदे ही लीडर हुंदे ने। अल्लामा इब्तिसाम इलाही रहमहुल्लाह ने एहतजाजी खुतबे का ऐलान किया है। पता नहीं की बनया, हुण देखांगे बाद चों। एहतजाजी खुतबे का ऐलान किया है। दुआ करे आजे अल्लाह इस मर्द मुजाहिद की हिफाजत फरमा, अल्लाह इन्हां ते करोड़ा रहमतां नाजिल फरमा, अल्लाह इन्हां दी हिफाजत फरमा, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।